One hands. What's up guys? Naa punta karon sa bagong vlog namo nga mo. Adto day mi sa Marbol mangaligo mi kay sobra ka init na sa panahon karon. Init na gyud ko para nimo. Charot. Ay kauban nila ko si Richan guys ug si Cheryl. Nag-adto mi sa Marbol. Pero namin yung mga kauban dito guys, sila Nanti Karina sa among mga ante na dito nangaligo na sila. Maong adto mi dito na apas mi kay nindot pud kaayo maligo guys kay sa sobra ka init sa panahon karon kinahanglan gini mo maligo. And then nindot pud kayo dito guys sa Marbol kay tugnaw pud kaayo. And then nindot pud siya kay banding na pud sa pamilya kay na parte gid kami ngaw guys sa panahon karon. Kung dili gid ka magbanding maglugmok ka lang sa imong balay, nako mas stress lang ka sa imong mga ginahon na about sa imong future. Pero nindot kayo guys kay mga ligo mi karon sa Marbol para nga makabanding po na mo ang bawat isa sa among pamilya. And then guys, nga nung tingala ka mo nga nagakalot-kalot na si Richan siyang ulo kay namo gunay tagok sa guma guys kay pag bago kami maligo sa Marbol namruning mangud milan tirisi maong nahitagok yang ulo. Pero ana gyud salamat gyud sa mga nagapahornal sa mua, salamat sa mga nagapaproning, salamat kay para napod may allowance biskan gamay pero makatabang na sa mua sa mong pagbindo. Charot. Sa pag-allowance na lang guys sa pagpalit og sabon, palit og shampoo. Ana gud guys, salamat kayo. And then while media guys, naga-drive si Richan, nagabiyahe mi. Nindot kayong hangin guys sama sa kabuntagon nga lamig. And then sama sa imong nawong nga murag wapag gid kayo guys. Pero guys, salamat kayo sa tanan ninyong pagsuporta sa amon nga vlog. And then even daw gamay pa among followers, pero nagapaningkamot mi nga makagbuhat og mga video para malingaw na mo kamo. And then guys, abot na dai mi sa Marbol kung asa kami maligo. And then daghan kay tao guys. And then daghan kayo na sila dira guys. Sila nagkaon-kaon. And then nakita din namo among isa ka partner nga si Jefferson Lunsagan naglimpyo og kaldero. And then dia guys, nagyaw-yaw na siya dira kay nganong gipalimpyo daw siya. Mao bitaw, nganong magyaw-yaw man ka nga palimpyohon man dai kag karbaw, kaldero. Di ba? Ikaw ramador kay ka. Ha? Unswa. Hindi nagkaon-kaon din sila spaghetti guys, si Cheryl ug si Perper nganong wala man sila nang hatag sa ko wala gid ba mga dalok kay kay. Join like. One hands. Para sa nang vlog yun. One hands daw. Yan na may is. One hands. Diya day guys, kanong nabalik mig drive o ako po ang nag-drive na day may palit ni Richan na. And then naga-storya pod mi about sa may among pag-vlog. And then nindot kayo guys kay pag sinabot mi sa among mga pinsan niya maghimo mig vlog para makita pod namo. Wala may mga viewers, okay lang at least makita na mo ang among ginahimo dati. Then that guys, mao ni day ang among ginaliguan nga Marbol. Muntik na mahulog yung cellphone ko dyan guys. Salamat na lang kasi maigpit yung paghawak ko sa iyo. Chawot. Yan guys, ang cellphone na yung akong gigunitan. And then kauban din ako akong pinsan dia guys nga si Abel. Nindot kayo diri guys, lamig kayo guys. And then nagpabugnaw pud ta guys kay ngano init gid kayo ang panahon karon, maong pabugnaw sa ta sa Marbol. Then duol ra pud di sa mga angon sa guys. Nanging ambak ko sa Aberde guys na mabaw ra day kayo tagaliog ra. And then hapit na gid day matapos kini nga vlog. And then salamat kayo sa inyong pagsuporta, sa inyong tan-aw sa among vlog. Perme biskan maot basta gwapo lang mo. Thank you. Bye bye.